오늘은 이제 전문교회, 지교에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. Hoy vamos a hablar más de la iglesia especializada y la iglesia regional. 그리고 오후 시간에는 우리 전도 캠프 그리고 이제 62가지 그리고 777 현장에 대해서 이제 오늘 하루 마치려고 합니다. Y en la tarde hablaremos del campamento del evangelismo, los 777 campos y también los 62 puntos del evangelismo. 보통 이제 우리가 그 다락방을 하는 것이 굉장히 중요하죠. Ciertamente vemos que Tarapán es lo más importante para nosotros. 하나님께서 계속 이제 응답을 주시는 대로 이제 지교회까지 할 수 있습니다. Dios nos da respuestas desde el Tarapán hasta la iglesia regional. 그리고 혹시나 이제 제자가 2명이 있다라고 하면 우리가 또 지교회를 이제 시작할 수 있죠. Y si tenemos 2 discípulos, podemos dar comienzo a la iglesia regional. 그래서 전도 운동을 통해서 다락방이 계속 확산될 수 있습니다. Y que a través del movimiento de evangelismo, el Tarapán se puede llegar a expandir. 그래서 생명운동 그리고 영접운동 이 전도운동은 계속 일어나야 돼요. Por eso el movimiento de vida, movimiento de personas regresar al Señor y movimiento de evangelismo siempre tiene que estar continuo. 만약에 그런 게 전도운동이 일어나지 않으면 시스템이 필요가 없습니다. Si no se levanta un movimiento de evangelismo, no es necesario plantar un sistema ahí. 그래서 이 전도 캠프가 굉장히 중요하죠. Por eso es muy importante el campamento de evangelismo. 캠프를 통해서 계속 이제 확산이 되어지니까 Que a través del campamento de evangelismo esto se sigue expandiendo más y más. 지교를 통해서 이제 캠프도 하고요. A través de la iglesia regional podemos hacer el campamento de evangelismo. 사실 다락방을 통해서도 캠프하는 거고요. Y a través de Tarapán es comenzar el campamento de evangelismo, en la verdad. 그리고 우리가 미션홈을 통해서도 캠프가 되어지는 Y a 거예요. través del Casa de Misiones podemos hacer un campamento de evangelismo. 그러니까 생명운동이 일어나야 시스템이 재밌어요. Entonces se tiene que haber movimiento de vida para que este sistema sea divertido. 그러니까 생명운동이 없으면 시스템이 힘이 없습니다. Si no hay movimiento de vida, en otras palabras, personas recibiendo al Señor, entonces no hay fuerza a este sistema. 우리가 회사를 하나 세웠다 생각해 보세요. Imagínense que usted levanta una compañía. 회사에서는 이익을 남겨야 회사가 살아나죠. La compañía tiene que tener estos ingresos, pero más de lo que invirtió para que pueda sobrevivir, ¿no? 그래서 그게 같은 원리예요. Y ese es como el mismo origen. 우리가 시스템을 세웠다는 것은 그 시스템을 통해서 생명운동이 계속 일어나야 Y 재밌습니다. a través de ese sistema que nosotros plantamos es que se siga levantando el movimiento de vida para que sea de verdad continuo. 영접운동이 일어나야 재밌다는 En 거예요. otras palabras, tiene que haber personas que acepten al Señor todos los días para que sea de verdad divertido. 그래서 우리 다락방은 시스템 세우는 것이 목적이 아니에요. Por eso Tarapán no es levantar un sistema de una vez, 그 시스템을 통해서 생명운동이 일어나는 것이 목적입니다. sino que a través del Tarapán se levanta un movimiento de vida y ese puede ser el sistema. 저도 이제 다락방도 하고 지교도 하고 있습니다. Yo estoy haciendo el Tarapán y también la iglesia regional. 월요일부터 이제 토요일까지 저도 하고 있습니다. De lunes a sábado yo estoy haciendo este ministerio todavía. 생명운동, 영접운동이 없으면 재미가 없어요. Si no hay movimiento de vida, no hay personas que acepten al Señor, no es divertido jamás. 늘 같은 사람끼리 모여가지고 있으니까 재미가 없잖아요. Digamos que estar siempre con las mismas personas reunidos no es divertido. 새로운 사람도 만나고 또 영접운동도 일어나고 생명운동이 일어나야 재미가 있어요. Hay que encontrarte con nuevas personas, personas que acepten al Señor o nueva vida que regresen al Señor para que de verdad sea activo. 그래서 이제 237나라를 살리러 가는 거죠. Y así es que salimos a las 237 naciones para salvarlas. 그래서 오늘은 우리 지계 또 전문계 이 전도 캠프에 대해서 조금 보려고 합니다. Por eso queremos hablar un poquito más de la iglesia regional y la iglesia especializada. 그래서 오늘 첫 번째 이제 전문교회와 경제 축복입니다. Por eso el primer título de la lectura sexta es la bendición económica junto con la iglesia especializada. 전문인 지교회라고도 말을 할 수가 있습니다. Podemos decir que es una iglesia regional para los especialistas o profesionales. 그래서 여러분들 직장 있는 사람은 다 전문 지교회입니다. Todos los que tienen un oficio o trabajan en ese lugar y hay personas reunidas, podemos decir que es la iglesia especializada. 지금 하나교회는
뷰티 지괴가 있어요. Nosotros en la iglesia de Hana tenemos una iglesia especializada de salón de belleza o de belleza. 그러니까 뭐 뷰티 하는 분들이 모여 있는 지괴입니다. Es una iglesia regional que se reúne personas que tienen su habilidad en el salón de belleza o en la parte de estética. 그래서 이제 어느 지역에 이제 캠프를 들어가는 거죠. Entonces entran a hacer un campamento de evangelismo, una región. 이렇게 왜 이렇게 뷰티를 이렇게 하면서 복음을 전하는 Y a 거예요. través de la estética podemos llegar a alcanzar con el evangelio a muchas personas. 또 우리 하나교회는 의료 지계 전문인 지계가 있습니다. Y en nuestra iglesia de Hana también tenemos una iglesia regional de profesionales que están en la parte de medicina. 그래서 여러분들 여기 훈련 받는 동안에 뭐 소화제라든지 이제 약을 제공하는 거죠. Y estas personas son los que a veces le dan el soporte médico y medicinas y farmacia aquí. 네, 그분들은 다 의료인입니다. Ellos son todos médicos o la parte farmacéutica. 거기 이제 의료 전문인 지계죠. En otras palabras, es una iglesia especializada en basado profesionales médicos. 뭐 그분들의 캠프는 뭘까요? ¿Cuál será el campamento de evangelismo de ellos entonces? 예, 여러분들에게 뭐 의약품을 제공하고 또 의료 서비스하는 게 캠프입니다. Claro, el campamento para ellos especialmente es dar servicio médico, servicio de medicinas, ¿no? 저는 또 이게 공장에서 또 지계를 합니다. Yo estoy en una iglesia regional que es en las industrias. 예, 공장 근로자분들하고 같이 지계를 해요. Junto a los que trabajan en esa industria, yo tengo una iglesia regional ahí. 예, 그분들에게는 이제 공장 전체 보고만을 두고 지계를 합니다. Y ellos con el evangelio están uniéndose para proclamar el evangelio en esa industria. 뭐 회사에서도 이제 지계를 하고 있고요. Y también en la oficina estoy entrando y tenemos una iglesia regional ahí. 그러니까 전문인 지계는 지역에 있는 지계 외에는 다 전문인 지계입니다. Pues la iglesia regional es todo parte, digamos que si hay un profesional reunidos en esa categoría, podemos decir que es la iglesia especializada. 그래서 여러분들 이곳에 반드시 지계를 세워야 돼요. Y en esos lugares se tiene que levantar la iglesia regional sin falta. 여러분들 제자가 다니는 직장에 반드시 지계를 세워야 됩니다. Y también el discípulo que tienen ustedes, tiene que levantar su lugar, su iglesia regional en su oficio. 그리고 여러분들 그 제자 중에 사업하고 있는 분은 그 사업체에 반드시 지계를 세워야 돼요. Y dentro de sus discípulos, si tienen un negocio, tienen que levantar una iglesia regional en su negocio, ¿no? Al final. 그리고 여러분도 혹시 그 제자가 학교 다닌다, 대학교 다닌다, 그러면 대학교에 반드시 지계를 세워야 됩니다. Y si digamos que uno de sus discípulos son una persona de universidad, tiene que levantar una iglesia regional envasado a esa universidad. 여기 이제 전문교회죠. Y esto al final de todo tiene imagen de iglesia especializada. 그리고 전문인 지계라고 합니다. Y también le decimos iglesia regional de especialistas o de profesionales. 그래서 요 전문인 지계 하시는 분이 미션홈에서 3오늘을 하시는 분 중심으로 세워야 됩니다. Y se levantan estos obreros en esa iglesia regional de los que siempre están en los 3 días del hoy. 그러니까 말씀, 기도, 전도하는 제자를 중심으로 지계를 세워야 돼요. Centrado a los que siempre están en la palabra de hoy, el evangelismo y la oración de hoy, es levantarlos a través de ellos. 굉장히 중요한 겁니다. Esto es muy importante. 그래서 이 전문인은 전문인답게 캠프를 하셔야 돼요. Y como profesionales, un campamento de evangelismo que se acopla al nivel profesional. 아까 그 뷰티 전문인 지계가 있다 했잖아요. Acá, hace poco le dije sobre la iglesia especializada, pero de la estética, de la parte de salón de belleza y estética. 뷰티 전문인 지계는 지역에 이렇게 뷰티 이렇게 해주면서 캠프하는 거예요. Nosotros llegamos a una región, damos servicio de estética y salón de belleza y hacemos campamento ahí. 제가 수요일 날 오전 9시에 합니다. Los miércoles en la mañana hacemos esta reunión siempre. 제가 우리 선교사님한테 이 얘기를 해야 되는데요. Le tuve que decir esto al misionero primero. 이제 뷰티 전문인 지계에서 여러분들 그 머리를 좀 해주라 하거든요. Y la iglesia regional especializada de estética quieren darle parte de estética y salón de belleza a ustedes. 네, 훈련 지난번인가 작년인가 여러분들 왜 커트 했잖아요, Creo que 그죠? el año pasado le dieron cortes algunos acá, ¿no? 그게 캠프예요. Ese es el campamento, ¿no? De 그거는 evangelismo. 네일도 하고 화장도 하고 Uñas, maquillaje, todo eso. 그거는 이제 그렇게 이제 캠프하는 Y 거예요. nosotros también hacemos igual este campamento en otras regiones. 그래서 성교사님하고 의논해서 한번 여러분들 해드리려고 합니다. Por eso hablaremos con el misionero para ver si podemos dar este servicio. 그게 이제 뷰티인들이 하는 캠프예요. Este es el campamento de evangelismo de las personas que están en la profesión de estética.
그리고 의료인들이 하는 전문인 캠프는 뭡니까? ¿Y cuál es el campamento para las personas que tienen profesión en la parte de la medicina? 네, 약이 필요한 분들한테 가서 의료 서비스를 해주면서 전도하는 거예요. Los que necesitan medicina, darles un servicio médico o servicio de medicinas al final. 그러니까 이게 전문인 캠프예요. Este es el campamento de evangelismo, pero acoplados a los profesionales. 그러니까 전문인 중에는요, 캠프를 전문인답게 할 수 있습니다. Por eso los profesionales en esta iglesia especializada tienen que ser al nivel que ellos puedan hacer con su profesión. 또 왜 직장에서도 캠프 할 수 있어요. Y también puede hacer campamento en su trabajo. 여러분들 왜 크리스마스가 있지 않습니까? Digamos que Navidad. 지금 저도 이렇게 캠프하고 있어요. Yo hago este campamento de esta manera. 크리스마스 전에 그 직장에 있는 친구들을 초대합니다. Antes de Navidad invitamos a personas que trabajan junto con compañeros de trabajo. 네, 그 음식도 나눠요. Y también le compartimos comida. 같이 이제 뭐 식사도 합니다. Y comemos juntos. 그리고 복음을 전해요. Y hablamos del Evangelio. 혹시 그 중에 또 예수님 영접하는 분이 있어요. Y hay unos que aceptan al Señor dentro de su grupo. 그러면 따로 캠프 갑니다. Y hacemos campamento aparte, ¿no? Con ellos. 그게 이제 직장에서 캠프하는 거예요. Y eso es lo que hacemos nosotros con trabajos. 그러니까 전문교회에서는 전문인답게 캠프를 하셔야 돼요. Por eso recuerden siempre, la iglesia especializada de profesionales tiene que ser a nivel de esa persona que tiene esa profesión. 그러니까 이제 많이 전문인 주교를 많이 세워야 되겠죠, En 그렇죠? otras palabras, tenemos que levantar muchas iglesias especializadas. 자, 그러면 이 전문교회를 하는 이유가 있습니다. Pero hay una razón de por qué tenemos esta iglesia especializada. 우리 전문교회 하는 이유가 직장인, 전문인, 엘리트들 복음화해야 돼요. Es porque tenemos que evangelizar a los élites, a los que trabajan y tienen una profesión. 그 전문인들이 복음화가 되도록 도와주셔야 돼요. Porque los profesionales tienen que llegar a tener la personalización del evangelio. 그리고 이 복음 경제를 회복하도록 도와야 됩니다. Y ayudarlos que de verdad puedan restaurar esta economía para el evangelio. 왜냐하면 교회를 살리고 또 Porque 우리 후대를 살려야 되니까. Porque tiene que salvar la iglesia y la generación futura. 왜 전문인들은 돈을 벌지 않습니까? Porque 그죠? los profesionales, es que ellos de verdad tienen ingreso, ¿no? 근데 그 사단이 그 돈을 가지고 사단의 나라를 만드는데 활용합니다. Pero Satanás utiliza toda la economía para levantar su propio reino. 그러니까 우리 복음 가진 전문인들이 이 돈을 가지고 교회와 후대를 살리도록 해줘야 돼요. Por eso los profesionales que tienen el evangelio tienen que tener y optar de esta economía para salvar la iglesia y la generación futura. 하나님이 그래서 전문교회를 많이 세워야 될 이유입니다. Por eso es la razón de por qué tenemos que levantar estas iglesias especializadas con profesionales. 그리고 여러분들이 이제 제자지 않습니까? Y ustedes son discípulos. 여러분들이 전 세계 마음껏 전도 선교하도록 또 경제인들이 도와야 돼요. También estas personas que tienen profesión tienen que poder ayudarles a usted y apoyarles para que vayan a todas las naciones a proclamar el evangelio. 그래서 여러분들이 전문교회를 많이 세워야 되는 이유입니다. Por eso esa es la razón de por qué tenemos que levantar iglesia especializada. 그리고 이 전문인들이 꼭 해야 될 한 가지 또 이유가 있어요. Hay otra razón de por qué los profesionales tienen que levantarse. 이 렘넌트를 인턴십 시켜야 됩니다. Para darle internados a los remanentes. 렘넌트를 반드시 인턴십 시켜야 돼요. Tenemos que tener un sistema de internado para los remanentes. 렘넌트들은 꿈이 있지 않습니까? Los remanentes tienen sueños. 어떤 직업을 향한 꿈이 있어요. Un sueño para un oficio, digamos. 그 꿈을 우리 전문인들이 보여주는 거예요. Este sueño, poder estos profesionales enseñarles, pero en modo real. 뭐 어떤 친구는 변호사가 되고 싶다. Un amigo quiere ser abogado, digamos. 그러면 변호사 사무실에 우리 교회에서는 그 변호사 직위가 있어요. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una iglesia regional en los sector de abogados. 거기에 보내서 변호사가 어떤 일을 하는지 보여주는 Y 거예요. les enviamos a los remanentes y vean cómo trabajan los abogados. 그리고 어떤 친구는 사업을 하고 싶은 친구도 Y 있습니다. hay otros que tienen negocios o quieren hacer negocios, estos remanentes. 그러면 사업하는 전문인 직위에 이 친구를 렘넌트를 보내는 Y 거예요. enviamos a este remanente a este negocio, a esta empresa. 이제 거기서 사업하는 것들을 보고 배우는 Y 거죠. los remanentes ven y aprenden y toman de esto. 또
또 간호사가 되고 싶은 친구 Y 있잖아요. hay otros que quieren ser enfermos, enfermerías que diga, 그러면 의료 전문인 주기에 보낸 거예요. enfermera que diga. Entonces lo llevamos a la iglesia regional de los profesionales médicos. 그럼 거기서 의료에 대해서 많은 것을 이제 배우게 되잖아요. Entonces de la medicina o tal aquello empiezan a aprender. 그리고 또 우리 젊은 랩런트 중에는 이 뷰티 하고 싶은 친구가 많아요. Y hay muchos remanentes que desde joven le gustan la estética. 그 친구들도 우리 뷰티 전문인 주계가 연결하는 거죠. A ellos lo conectamos con la iglesia regional de estética 그러니까 그거에서 배우게 만드는 겁니다. y le hacemos que aprendan. 그러니까 이 전문교회를 해야 될 이유가 너무 많아요. Por eso hay muchas razones por qué tenemos que levantar esta iglesia especializada. 그 랩런트들의 인턴십을 제공해 주라. Porque tenemos que dar este espacio, este lugar para el internado. 우리 유광수 목사님 계속 강조하는 겁니다. El pastor Río está hablando mucho sobre esto, enfatizando esto. 구체적으로 보여주라 했어요. Que enséñales en detalle a los remanentes. 그러니까 어린 랩런트들이 마음을 담고 하잖아요. Para que los remanentes pongan esto en su corazón y puedan darle todo a escala. 그러니까 우리는 다양한 전문 교회를 많이 만들어야 되겠죠. Por eso tenemos que tener muchas categorías por profesión en la iglesia especializada, ¿no? 그래야 우리 랩런트들이 보고 따라갈 수 있으니까. Así es que los remanentes pueden ver y seguir. 네, 이게 전문교회 이유입니다. Y esa es la razón de la iglesia especializada. 자, 근데 더 중요한 게 뭐냐면 우리 전문인들의 영적 상태를 봐야 돼요. Pero algo más importante, el estado espiritual de estos profesionales son muy importantes. 그 전문인들의 영적 상태는 어떻습니까? ¿Cuál es el estado espiritual de los especialistas, los profesionales? 틀린 성공을 해서 막 달려갑니다. Ellos siempre habían corrido por un triunfo falso. 12가지 인생 문제 그대로 잡혀 있다라고 보셔야 돼요. Ellos están atrapados totalmente por 12 problemas fundamentales. 그러니까 성공인데 틀린 거예요. Que es triunfo, pero un triunfo falso. 성취를 했는데 너무 허무한 거죠. Llegaron a cumplir algo, pero se sienten en vacío. 그래서 제가 어제 말씀드렸지만요. 창세기 3장은 뭡니까? Y ayer le dije a ustedes, ¿qué es Génesis capítulo 3? 아담이 나오고 하와가 나오고 뱀이 나옵니다. Está Adán, Eva y la serpiente. 창세기 3장에는 이제 아담, 하와, 뱀이 나오죠. En Génesis 3 habla de Adán y Eva y la serpiente, ¿no? 근데 여기서 어떤 일이 벌어졌냐? ¿Y qué pasó aquí? 뱀은 사단이지 않습니까? Esta serpiente es Satanás, en otras palabras. 사단이 이 뱀을 이용해서 아담과 하와를 넘어뜨리잖아요. Satanás utiliza a la serpiente, derrumba a Eva y después a Adán. 사람이 하나님이 된다라고 얘기했습니다. Entonces Satanás dijo, tú puedes hacerlo. 사람이 하나님이 될 수 있어. Y dijo, Satanás dijo, el hombre puede hacerlo. 하나님이 필요 없어. No necesitas de Dios. 너 혼자 살 수 있다. Tú puedes vivir por tu cuenta. 그래서 나 중심을 만들었잖아요. Y se volvió centrado a sí mismo. 하나님은 중심이 아닌 나 No 중심으로 만든 거예요. centrado a Dios, centrado a mí mismo. 그러니까 창세기 3장에 보면 저주 재앙이 이때부터 오게 된 거예요. Por eso en ese capítulo toda maldición y pecado vino sobre el hombre. 이걸 전문인들이 몰라요. Los profesionales no saben de esto. 그 전문인들은 이런 걸 알 수가 없잖아요. Los profesionales, ¿cómo sabrán de esto entonces? 그 우리가 알려주셔야 돼요. Tenemos que hacerles saber. 그리고 창세기 6장에는 어떻게 ¿Y qué dice 기록되어 Génesis 있습니까? capítulo 6? 노아가 나오죠. Está Noé, 방주가 나오죠. está el arca 그리고 홍수가 y 터집니다. el diluvio. 방주는 예수 그리스도죠. El arca es Jesucristo. 근데 이때 시대가 어떤 시대라고 ¿Y 얘기했습니까? esta época qué era? 물질 중심이에요. 물질 중심. Una época que estaban centrado a lo que es carnal o material. 돈이면 최고다. El dinero es todo. 물질 중심. Lo material es todo. 실제로 전 세계가 돈 때문에요. 부모님을 죽여요. Que hasta en la realidad de este mundo es que por el dinero asesinan a sus padres. 그 전 세계가 돈 때문에 자녀를 죽여요. Y también por dinero matan a sus hijos. 돈이 있으면 사람 목숨을 그냥 빼앗는 일들이 너무 많잖아요. Que si tiene mucho dinero le quitan la vida para recibir ese dinero que tiene. 노아 시대가 그런 시대였어요. Esa época de Noé era la misma. 심각합니다. Y es grave. 지금 전 세계에 일어나는 일들이 노아 시대에도 있었어요. Todo lo que sucede ahora mismo estaba en esta época también de Noé. 그러니까 전 세계가 물질 중심으로 간 거예요. Entonces todo a lo largo de todo el mundo están centrados en lo material. 전문인들이 이걸 몰라요. Pero los profesionales no saben esto. 그 돈만 많이 벌면 된다고 생각해요. Piensan que hacer mucho dinero es el final.
어마어마한 저주재앙이 막 홍수로 오는데 몰라요. Viene como desastres y maldiciones como el diluvio, pero no saben. 그래서 이 홍수로 모든 전문인들이 다 죽었잖아요. Por eso, por este diluvio, muchos, todos estos murieron. 집을 100채 갖고 있는 그 사람도 홍수에 끝났어요. Las que tenían estas casas gigantescas en ese tiempo, puede ser que el diluvio se lo llevó todo. 뭐 셀 수 없는 돈을 가지고 있는 그 사람도 이 홍수로 끝난 거예요. Hasta esas personas que tenían dinero que no se pueden ni contar de tanta que tienen, se fue con el diluvio. 2019년 상태죠. Ese es el estado de 2019 también. 창세기 11장은 또 어떻습니까? ¿Y qué es Génesis capítulo 11? ¿Qué es esta? ¿Cómo está? 여기는 복음 없는 불신자들이 나오죠. Está estos incrédulos que no saben de este evangelio. 바벨탑을 만듭니다. Empiezan a construir la torre de Babel. 바벨이란 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa Babel? 하나님을 대적하자는 거잖아요. Es vamos a estar en contra de Dios. 하나님을 대적할 수 있다. Podemos estar en contra de Dios. 그래서 우리가 성공 중심이다 얘기하는 Por 거예요. eso decimos centrado al triunfo nada más. 성공하면 하나님을 이길 수 있어. Si tú triunfas, puedes estar ganándole a Dios. 재밌는 얘기 하나 드릴게요. Voy a decirle algo chistoso. 달이 있잖아요, 달. Está la luna. 그래서 이제 달에 이제 위성을 쏴가지고 탐사도 하지 않습니까? Entonces tiran un cohete, el cohete sí llega hasta la luna, digamos. 근데 이 달을 보면 이 정면은 그 사람이 착륙도 하고 사진을 찍었어요. Entonces en la parte de adelante de la luna llegó el hombre y tomó foto y lo vio y lo analizó. 미국, 러시아, 중국 다 프랑스 다 달 앞면은 다 찍었습니다. Todos tomaron la foto del frente de los rusos, los chinos, los americanos y toda esta gente, ¿no? 근데 달 뒷면이 있지 않습니까? Pero la luna tiene la parte posterior también, ¿no? 달이 이렇게 둥글게 생겼으니까 요 뒷면이 있지 않잖아요. Como la luna es redonda, entonces tiene seguramente una parte posterior. 여기는 한 번도 누가 가본 적이 없어요. Y ahí nadie había llegado. 그래서 한 달 전에 중국이 그걸 해냈어요. Pero un mes atrás, el chino, el país de China, que diga, pudo llegar aquí, atrás. 그 달 뒷면을 이제 사진을 찍었어요. Pudieron tomar la foto de la parte posterior de la luna. 근데 어떤 일이 있었을까요? ¿Pero qué habrá pasado con esa foto? 아무것도 없어요, 그냥. No hay nada. 달이에요. Es una luna al final de todo. 그래서 어마어마한 돈을 이거 조사하는데 투자하는 거죠. Que la gente en sí invierte tanto para que al final tome una foto de la luna al final. 그 돈이면 진짜 아프리카의 모든 사람들을 살릴 수 있는 먹일 수 있는 돈이랍니다. Porque con ese dinero podían haber salvado toda África. 우주는 하나님이 만드신 거거든요. El universo Dios lo creó. 우주에는 생명체가 없어요. En el universo no hay vida. 성경에는 우주에 생명체가 있다는 얘기가 없습니다. En la Biblia no dice que en el universo hay vida. 그러니까 성공한 과학자들은 계속 있다라고 주장하는 거예요. Por los que piensan, los astronautas piensan que hay vida fuera de la Tierra siempre, ¿no? 그러니까 우주인들이 이집트에 스핑크스를 만들었대요. Dice que los que están en el universo crearon estas pirámides en Que- Egipto, dice. 우주인이 와가지고 피라미드를 만들었다는 거죠. Que vinieron del universo y construyeron estas pirámides. 이게 농담이 아닙니다. Esto no es broma, pero dicen que es, ¿no? 그러니까 성공한 과학자들이 그런 얘기하고 Pero 있어요. estos científicos nombrados dicen esto ahora. 우리 교회에 유치원생이 있어요. Hay un niño de primaria en nuestra iglesia. 물어보세요. Pregúntenle, 우주 누가 만드는지. ¿quién creó el universo? 유치원생이 미국 나사 박사보다 더 똑똑해요. El niño de primaria en nuestra iglesia es mucho más inteligente que un doctorado de la NASA. 아, 맞잖아요. ¿Cierto, no? 유치원생이 그 박사보다 Que 똑똑하다니까요. es más inteligente que este doctor de la NASA. 지구 누가 만들었어? ¿Quién creó la Tierra? 하나님. Dios. 박사한테 물어보세요. Pregúntele al doctor, digamos. 무슨 미생물 이런 게 만들었대. Va a decir que una célula, una bacteria. 사람을 누가 ¿Quién 만들었지? creó al hombre? 하나님의 형상으로 El 만들었어. niño va a decir, fue creado por Dios a imagen de Dios. 근데 박사들은 뭐라 Pero los 그러죠? doctores que dicen 원숭이가 사람 됐대요. que el mono se volvió hombre. 이게 성공입니까? ¿Ese es triunfo?
그거 잡혀 있는 거예요. Pero están atrapados por eso. 그러니까 하나님을 철저하게 대적하는 거죠. Por eso es que están en contra de Dios completamente. 바벨탑 만들어가지고. Y construyen el Torre de Babel. 근데 그 결과가 어떻습니까? ¿Y cuál es la conclusión al final? 완전히 무너졌잖아요. Se derrumba completamente. 그래서 언어가 의됐다 했죠. ¿Y qué pasó con los idiomas en ese 전 세계 tiempo? 언어가 그때 흩어진 거예요. Todos los idiomas se llegaron a dividir por idiomas. 이 전문인들 얼마나 불쌍합니까? Por eso los especialistas profesionales dan lástima a veces cómo están caídos. 그 여러분들 이걸 도와주셔야 돼요. Pero ustedes tienen que poder ayudarlos. 왜냐하면 이게 똑똑하고 내가 가진 게 많으면 나 중심이에요. Porque si tú eres muy inteligente y tienes muchas cosas, vas a estar centrado a ti mismo. 그러니까 돈이면 다 된다라고 Y tú 얘기하는 dices que 거죠. dinero es todo, así. 그러니까 성공하면 다 끝이야. Pero 이렇게 얘기하는 dicen, si triunfas, ya terminaste tu vida. 그 한국은 이상합니다. En Corea es un poco extraño. 네가 서울대학 가면 성공한다라고 얘기해요. Dicen, si vas a la Universidad de Seúl, que es muy reconocida aquí, triunfaste. 근데 서울대학 갔는데도 힘들어요. Pero hay personas que entran a esa universidad y tienen todo el problema de su vida. 좋은 직장에 가면 행복하다라고 얘기합니다. Dicen, si tienes un buen trabajo, serás feliz. 근데 좋은 직장 가요. Y van a un buen trabajo, 행복 안 해요. pero no están feliz. 그거 결혼하면 행복하대요. Y dicen que si te casas, serás feliz. 여러분 행복합니까? ¿Son felices? 저는 그냥 그래요. Yo soy más o menos así, ¿no? 그냥 Ahí, más o menos. 사는 거지 뭐. Vivimos juntos. 그거 아니거든요. Entonces no es el origen de la felicidad. 하나님 안 만나면 아니에요. Si no te encuentras con Dios, no es. 우리가 하나님 못 만난 인생은 다 불행하다는 거예요. Una vida sin Dios, sin encontrarte con Dios, es infeliz. 그러니까 털린 성공에 잡혀 있다 이 말입니다. Que está atrapado en un triunfo incorrecto. 그러니까 전문교회를 통해서 알려주셔야 돼요. Pero a través de la iglesia especializada, hacerles conocer a estos profesionales. 아니 회사의 사장님이 이걸 알겠어요? ¿Será que el jefe de esa compañía sabe de esto? 회사에 중요한 사람들이 이걸 알겠습니까? ¿Las personas importantes de esa compañía conocerán de esto? 그 이걸 알려주셔야 돼요. Pero tú lo tienes que hacer saber esto. 그 계속 우리가 생명운동 해야 되는 Por 거예요. eso es que tenemos que tener este movimiento de vida constantemente. 이게 영적 상태입니다. Porque ese es su estado espiritual de los 그리고 profesionales. 이 두 번째 뭐라고 기록되어 있습니까? Quédense en la segunda parte. 이 사람들이 그러니까 이거를 해결하려고 노력하잖아요. Ellos tratan de resolver de esto. 명상, Meditación trascendental. 너를 비워라. Vacíate. 또 너를 찾아라. Búscate. 이 명상 운동하죠. Meditación trascendental. 그리고 몰입해라. Y dice que vamos a llegar a tener un movimiento de estar metido en una cosa. 우리는 집중이라 하지 않습니까? Nosotros decimos concentración, ¿no? 그리고 우리는 명상이라 말하지 Y 않죠. nosotros no decimos meditación trascendental. 우리는 묵상이라 합니다. Decimos meditación de la palabra. 말씀, 오늘의 말씀을 붙잡고 묵상하는 거예요. Aferrar de la palabra y meditar en esa palabra, ¿no? 근데 불신자들은 너를 비우라 하잖아요. Pero los incrédulos te dicen, vacíate 그리고 나를 찾아라 y 하잖아요. búscate quién eres. 지금 이거 심각합니다. Eso es grave ahora mismo. 그 전 세계에 삼성 기업도 그래요. En Samsung, las compañías grandes hacen esto. 그리고 미국의 구글 기업도 Y 그렇습니다. también la compañía de Google hace lo mismo. 전 직원들 상대로 이거 시켜요. Hacen que todos los que trabajan ahí tengan este tiempo de meditación 이 trascendental. 너를 비워라. Vacíate, dice. 그리고 나를 찾아라. Búscate quién eres. 누가 옵니까? ¿Quién vendrá? 사단이 옵니다. Satanás. 성경에 기록되어 La 있잖아요. Biblia dice, 비우고 내가 소재 깨끗하게 하면 누가 온다 si 했습니까? te vacías, si te limpias adentro, digamos, ¿quién vendrá? 7 귀신이 도는다 하잖아요. 7 veces más de estos demonios vendrá. 그게 성경 얘기입니다. Eso es lo que habla la Biblia, no yo. 귀신에게 잡히는 거예요. Porque eso es lo que dice que la Biblia busca lugares vacíos y secos. 이거를 이거 회사 다니는 사람들 하고 Y 있다니까요. todos los que trabajan en la compañía hacen esto ahora. 이게 최고로 성공한 사람들이 하고 있다니까요. Y esas personas que están en el tope están haciendo lo mismo. 우리가 이거를 살려줘야 되는. Y tenemos que salvar esto. 이거 진짜 이거 봤어요. Yo he visto esto de verdad. 회사에 이거 기도실 하나 차려놓고 이거 하는 거 En las 봤다니까요. empresas vi cómo ellos tienen este tiempo de meditación trascendental. 그리고 여러분 이슬람 알지 ¿Y 않습니까? usted conoce los islams? 하루에 5번 합니다. Oran 5 veces al día. 막 일하지 않습니까? Trabajan. 일하다가 갑자기 가요. Trabajan y suena la campana y salen de una vez a orar.
동쪽을 향해서 뭐 이렇게 깝니다 하나. ponen hacia la dirección, creo que es Pero, oeste, y adoran 하루에 5번 해요. 5 veces. 그 공장 그 일하는 사람이 얘기해요. Y dicen los que trabajan en la empresa, 야 일하다 어디 가냐? ¿dónde vas? ¿Que ya estás trabajando? 기도하러 간대요. Voy a orar 알라 신에게 al Dios Alá. 하루에 5번. Dice 5 veces al día. 공항에 가잖아요. Vas al aeropuerto. 공항에 있다가도 갑자기 동쪽을 향해서 이렇게 De repente vienen y estás caminando y se postran al oeste, creo que o el este. 야 심각하죠. Es grave. 이렇게 몰입을 해요. 몰입. Están metidos en eso completamente. 그래서 우리 보고 집중하라는 거예요. Por eso 집중. nosotros le decimos a ustedes, concéntrense. 우리도 말씀에 집중하고 Concéntrense en la palabra. 전도에 집중하고 Concéntrense en el evangelismo. 선교에 집중해라. Concéntrense en las misiones. 다르죠. Es diferente. 그리고 이 불신자들은 뭔가 모르게 자꾸 집착하게 Y 돼요. los incrédulos siempre tienen una obsesión. 이걸 가지고 중독이랍니다. Y a esto le decimos adicción también. 반드시 마약에 중독되어 있습니다. Sin duda, algunos están adictos a la droga. 그리고 뭔가에 자꾸 중독이 돼 있어요. Y están adictos a otras cosas también. 이게 영적 상태예요. Ese es su estado espiritual. 전문교회 왜 해야 됩니까? ¿Por qué tenemos que tener la iglesia especializada? 살려야 돼요. Hay 이렇게. que salvar esta parte de la profesional. De 그러니까 los profesionales. 여러분들 나라에도요. 반드시 전문교회 지교를 많이 세워야 돼요. En sus países, sin duda, se tienen que levantar muchas iglesias regionales y especializadas. 회사에 있는 사장님들 살려야 됩니다. Hay que salvar ese jefe de la empresa también. 아니 회사에 있는 중요한 직원들 다 살려야 Hay 돼요. que salvar a estas personas importantes que trabajan en esa empresa. 직원들도 얼마나 이 중독에 집착에 잡혀 있습니까? Ustedes saben cuánta gente está caído en adicción y en obsesiones. 뭐 저도 직장생활 했거든요. Yo también trabajaba antes. 그냥 삶에 재미가 없어요. No es nada divertido. 그냥 술 먹고 막 이상한 거 하는 거 그게 재밌는 거예요. Toman alcohol, hacen cosas raras. Eso es la diversión para ellos. 근데 그 다음날 되면 막 힘든 거예요. Y al día siguiente estás cansado, ¿no? 또 그런 일을 반복하는 Y 거예요. haces esto al día siguiente lo mismo. 그러니까 인생이 그냥 끝나는 Y 거예요. la vida termina así contigo. 살려줘야 됩니다. Hay que salvarlos. 그러니까 여러분들이 전문교를 통해서 이걸 다 Y a 살려주셔야 돼요. través de la iglesia especializada, salvarlos. 그러니까 이 사람들의 영적 상태가 어떻습니까? ¿Cómo está su estado espiritual? 얼마나 외로운지요. Están en gran soledad espiritual. 진짜 외롭습니다. Están muy solos, se sienten en soledad. 너무 심각하기 때문에 우울증이 계속 있고요. Es tan grave que están en melancolía 그러니까 이거를 해결해 보려고 쾌락을 쫓는 y 거죠. para resolver esto caen en cosas malas o adicciones malas. 예, 이게 우리가 전문교회를 해야 될 이유입니다. Esa es la razón de por qué tenemos que tener la iglesia especializada. 아마 그 중남미도 그렇지만 우리나라도 그렇습니다. Es igual también para Latinoamérica y también nuestro 이 país. 전문인들이 이거 하다가 이 신문에 보도되는 일이 많잖아요. Y también vemos que haciendo esto, vemos en las noticias todas esas cosas que emergen de esto, ¿no? 한국에 최고가는 그 법원의 최고 원장님이 있었습니다. Había un director muy famoso que es de una empresa grande en Corea 지금 구속됐어요. y está ahora mismo en juicio y en la cárcel. 평생을 성공으로 살아왔거든요. Toda su vida vivió para el triunfo. 우리나라의 최고 법원장입니다. Es un director de una empresa, pero también un juicio que es muy grande en él. Un juez, disculpa. 지금 구속됐어요. Pero ahora está en juicio él, en vez de 재판 ser 중에 juez. 있습니다. Él está en juicio ahora mismo. 감옥 가겠죠. Irá a la cárcel. 얼마나 외롭습니까? ¿Qué tan solo se sentirá, no? 그러니까 전문인들이 갖고 있는 외로움과 이거는 굉장히 심각해요. Pues los profesionales, esa soledad que tienen ellos es algo grave. 그러니까 이 쾌락을 쫓을 수밖에 없죠. Por eso es de seguir buscando estas adicciones y malas cosas. 힘드니까. Porque están cansados. 너무 외로우니까. Porque se sienten en soledad. 하나님을 못 만난 이 전문인들의 상태예요. Ese es el estado espiritual de los incrédulos profesionales. 그러니까 여러분들이 이제 여러분 나라에 돌아가면 전문인들을 살릴 교회를 세워야 됩니다. Por eso cuando ustedes vayan a sus países tienen que decir, tengo que salvar a los profesionales de mi país. 근데 학교의 학생들도 마찬가지예요. Pero es igual para los estudiantes de la escuela. 이 학교 학생들 얼마나 힘듭니까? ¿Saben? Los estudiantes de la escuela están en problemas y están en dificultades. 현실도 막 불안하고 미래도 불안하지 않습니까? Tienen temor del presente, tienen temor del futuro. 대학을 나와도
직장을 잡을 수가 없으니까요. que se gradúan de la universidad pero no tienen trabajo asegurado. 그 얼마나 애들이 힘들겠어요. Entonces estos niños jóvenes están en gran temor. 그러니까 그들에게 가서 복음을 전해라. Pero a ellos tenemos que proclamar el evangelio. 그 학생들을 모아놓고 교회를 해라. Y hay que hacer la iglesia regional con estos estudiantes. 그게 이제 전문인 주교 아닙니까? Esa es la iglesia especializada, iglesia regional. 자, 제가 회사에서 지교회합니다. Yo hago la iglesia regional en una oficina. 근데 내가 있는 그 지역에 그냥 가정주부가 온다 생각해 보세요. Y digamos que en mi iglesia regional viene una esposa de ama de casa. 뭐가 안 맞지 않습니까? Como que no va bien con en la oficina, ¿no? 아니 이 회사에서 지금 지교를 하는데 Si estamos en una iglesia regional, en una oficina de trabajo, 지역에 있는 가정주부가 오는 게 좀 안 맞잖아요. viene una ama de casa de una región aquí, se siente un poco extraño, ¿no? 그래서 그 가정주부는 지역 지교를 하면 되는 거고요. Entonces, esta ama de casa tiene una iglesia regional de su región. 회사 다니는 사람은 전문인 지교를 하면 됩니다. Y los que están en la oficina, en el trabajo, hacen una iglesia regional envasado a esta oficina. 그래서 양쪽을 다 살려나가는 Y 거예요. salvar las dos partes. 이게 전문교회예요. Esa es la iglesia especializada. 그래서 여러분들 이 전문교회는 너무 경제의 축복을 받아야 됩니다. Por eso siempre la iglesia especializada tiene que tener la bendición de la economía. 그래서 여러분들이 전문교회, 전문인 중에 늘 생각하고 여러분들 나라에 이걸 세워야 됩니다. Tienes que siempre estar pensando en estos especialistas y salvar a estos profesionales de tu país. 예, 10분 있다가 이제 지교에 대해서 말씀드리도록 Descansamos 10 하겠습니다. minutos y comenzamos a hablar de la iglesia regional.